द्वंद्व है ये द्वंद्व को जमी आज 2 दिन भितर तत्पर होती कहले जे नाई कर किसी असुविधा ना ये चालू रहा से 2 दिन पूर्व करदे ये द्वंद्व रही न था। राज्य में बीएसकेवाई कार्ड बर्तमान सबु जगार बंद रोगी मैंने हंतसंत होती तेबे ये कार्ड बंद पछरे कारण कौन किए एथिपाई दायी प्रकृत में जो यही जो अभियोगटी आसुची ये गुजब ना ना प्रकृत में तार सत्यासत्य कौन आम आसी पहुँचु कटक एवं कटक रे जे बेसरकारी हॉस्पिटल एसोसिएशन रही से एसोसिएशन किसी कर्मकर्ता आम सहित अच्छा कारण सीधा सड़क अभियोग आसूची जे हठात बेसरकारी हॉस्पिटल गुड़िक बीएसकेवाई कार्ड बंद करदे और जहाँफल रोगी मैंने नाना हंतसंत हेले रोगी मैंने चिकित्सा पाइबार वंचित हेले ऑपरेशन रु वंचित हेले जो 2 ରୁ 3 दिन वर्तमान रोगी मैंने ऑपरेशन हो पारे ना चिकित्सा पाई पारे ना प्रकृत में अवहेला दायी किए जहाँ अभियोग होची सीधा सड़क प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन रो आम प्रतिक्रिया नवा आज्ञा आपण ना गोटे अभियोग होची जे विशेषकर आपण मैंने हठात ए स्कीम टी बंद करदे जहाँफल कि हजार हजार रोगी चिकित्सा पाइबार वंचित हेले बहु रोगी ऑपरेशन हो पारे एभली गोटे अभियोग आसण ना कौन कहे नाई सेमिति किछि बड़ धरणर हेनी किंतु जेहेतु गोटे र्यूमर होता ताकू एबे सॉल्व पोजिशन को आसीगला काली ठारू जे काली ठारू भी गवर्नमेंट तरफ फोन फोन करूछंती किंतु लिखित आकार रे किछि देइना जे सीडीएम को भी सीडीएम फोन कराइला जे गोटे लिखित उपर आम देदेवा से माने कहवा कथा जे आम तो बंद करनु कहीं लिखित दबु तेणु जा पुओ को साप कामुड़े ता माँ को पाଳ दौड़ा देखिले भी डर मारे कहीं क्या साप कामुड़ी ना जेहेतु आग स्कीम आरएसबीआई स्कीम गुड़ाक पैसा किसी बाकी रही जाइए बीएसकेवाई रे किसी बुड़ी जाइए से सकाशे लोकों मध्य गोटे र्यूमर हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल किसी गोटे र्यूमर है तेणु बड़ हॉस्पिटल फास्ट काली बोधे मु भावुँ सब बड़ हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे से बंद कर देइछन्ती टोटाल किएमसी हॉस्पिटल मु जानिबारे काली बहुत पेशेंट फेरई किंतु कटक रे सेमती किछि आमे सुनिया को पाइनु आमे भी आम एसोसिएशन तरफ ऑल ओडिशा लेवल रे कारण से बड़ बड़ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आम अंडर रे नुहति आमर जो छोट छोट हॉस्पिटल 30-50 बेड हॉस्पिटल आमर से माने कहीं बंद करना एबे सुधा भी काली भी ऑपरेशन करछन्ती आज भी ऑपरेशन होउची किछि असुविधा हैनी काहे कि एमते गोटे सृष्टि हला मन रे संदेह धारणा सृष्टि हला जे आपण माने हठात बंद कर देले काहे नहीं जेहेतु पैसा किछि बुड़ी थिला केबे बुड़ी थिला 2014 आगुरु जो सब थिला तापर भी मझिरे मझिरे काटी दउचन्ती कांट छाट जो करछन्ती कांट छाट कले एउडा केते पैसा पाखापाखि बुड़ी थिला आपण माने कोन ताको अभियोग करथिले नै कोटी कोटी टंका बुड़ीची ओडिशा सारांकर लोकंकर कोटी कोटी टंका ई छोट छोट हॉस्पिटल कथा कहूची कोटी कोटी टंका बुड़ीची एबे ता पे आपण तो जाइथिबे तांको पाखु थाना बार तांको जाइछु माने आमे स्वास्थ्य सचिव डायरेक्टर हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी जरिया रे जणैछु पैसा मिललानी ना तांका संगे मीटिंग भी करछु तांको हां हमर आमे बुझुछु देखिबु किंतु आज पर्यंत कोनोसी सुफल हमकु मिलिनी ताले यही गोटे कारण है जहाँ पर कि हॉस्पिटल माने डरिले काले सरकार डरिले जेहेतु गोटे आसुची असुविधा कोविड आसुची बात्या आउची बन्या आउची तांकु सेमती सतर्क कराई दिया होची लोकन को एथिरे काह के सतर्क कराइचंती उल्टा कहिचंती जे उल्टा स्टेटमेंट रे कहिचंती जे बीएसकेवाई बंद होई जिवो आयुष्मान भारत लागू होबो जहा फल रे गोटे मन रे बड र्यूमर होई गेला काले पैसा पळेबो नुवा गवर्नमेंट आइले हम पैसा दबो नाही किंतु पैसा गवर्नमेंट गोटे बजेट निहाती करिथिबो बजेट कल्ले पाइबो सेही विषय से माने आगतुरा गोटे प्रेस रिलीज करदेवा कथा कि स्टेटमेंट देइतबा से एबे तो वर्तमान कले ना हां एबे कले तेनु हमर छोट छोट हॉस्पिटल माने हमर आरंभ करचंती भी काम नै आपनकर विश्वास तांका पके होउची तो पैसा मिलियो हां हां ना कोन संदेह नै मिलिबो मिलिबो हम नह मिलिले भी पुणी आमे चेष्टा करिवु तांको देखा करिवु कोर्ट जिवु हां जिवु जेहेतु हम पाखरे एमयू अछि आपण गोटे पचारे चाहिए आप तो दीर्घ दिन धरी ये हॉस्पिटल लाइन में रही ये जो अभियोगटी आसूची जे आपण मान ना जे आपण मैंने रोगी की हंतसंत कले आपण मैंने रोगी बीएसकेवाई कार्ड हठात बंद करदे बहु रोगी चिकित्सित हो पारे ऑपरेशन हो पारे ये अभियोगर जवाब आपण कदे आपण मैंने दोषी ना ना यहाँ आज्ञा संपूर्ण मिछ कथा तेणु जोटा अभियोग से करमर गोटे द्वंद्व सृष्टि है ये द्वंद्व सृष्टि है जो हठात सरकार परिवर्तन है
ଆମର କିଛି ବାଇଟ୍ସରେ ଆସିଲା ମାନେ ଭ୍ୟୁ କିଛି ଆସିଲା ଯେ ବିଏସ୍ୱାଇ କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ବିଏସ୍ୱାଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ସେଇ ସରକାର ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲେ? କିଛି ଏମିତି ପୁରୁଣା ସେ ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି କିଛି ପଇସା ସବୁ ବାକି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ସେ RSBI ସ୍କିମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ବିଏସ୍ୱାଇ ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଜିକି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ, ଚିଠିରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଛୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି? ତଥାପି 8-10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ତ କେସ୍ କରିଥିବେ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର କିଛି ମାନେ ଆସିନି, ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଆସିନି। ସେ ପଇସା ମିଳିବ? ସେ ପଇସା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଉ କହିପାରିବୁନି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିସିଜନ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯାହା କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଡିସିସନ ହେବ। ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେଉଁ ପଇସା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମର ପଇସା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆଉ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଲେନି ଯେ ଏଇଟା କିଏ ତାର ପଇସା ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲୁ, ଯୋଉଟା ତାପରେ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଗଲା, ହଇରାଣ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସେ କେସ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ବିଏସ୍ୱାଇ ଇଏକୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ? ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆମକୁ ରିଟିନ୍ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ କହୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି? ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ତ ସେମିତି ବହୁତ ଥର ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଯେହେତୁ ପାଇନୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବା ସେମାନେ ସବୁ ଦାୟୀ, ଆମର କିଛି ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୋସିଏସନ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ବା ଆମର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ରୋଗୀକି ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବା, ହଇରାଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଯେମିତି ଆଜି 2 ଦିନ ଭିତରେ ତତ୍ପର ହେଇକି ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ଚାଲୁ ରହିବ, ସେଇଟା ସେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ରହିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। କାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ଅଛି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ବକେୟା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ବକେୟା ଟଙ୍କା କିଭଳି ପାଇବେ? ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ, ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତା ପଇସାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ? ତ ସିଏ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେଇ କଥାରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉ ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବେ। ନଚେତ୍ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରମ ଭଳି ପୁଣି ଆହୁରି କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ? ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇ, OTV।